Binance je predstavio novu funkciju u okviru Binance Walleta. Radi se o funkciji Meme Rush koja vam omogućava da kupujete tokene direktno sa platforma kao što su For.meme i Pump.fun. Ove dve platforme su platforme gdje možete izbacivati, odnosno svako može napraviti svoj meme token i svakako dobijati novac za to tako što će prodavati te tokene. Što se tiče ovih platforma, dakle sada nije potrebno da odlazite na ove platforme kako bi ulagali u ove tokene, već direktno putem Meme Rusha možete kupovati ove tokene, odnosno ulagati u njih. Što se tiče tačnog tutoriala kako doći u Meme Rush, treba otići dakle na svoju mobilnu aplikaciju, pa onda u Binance Wallet, kliknite na markete, dođite dakle Meme Rush, kliknite tu i doći ćete dakle na samu platformu. Kao što vidimo možete birati da li želite tokene sa For.meme platforme ili Pump.fun platforme, svakako da je to na vama. Ono što je također potrebno naglasiti je dakle da ukoliko kupujete ove tokene postoji nešto što se zove bonding curve. Bonding curve je slobodno možemo reći prikupljanje likvidnosti, odnosno sredstava. Kada bonding curve dođe do svojih 100%, evo možemo vidjeti ovdje dakle procjena bonding curve, ovaj token automatski ide na DEX-ove. Na DEX-ove kao što su PancakeSwap. Dakle, bukvalno je ovoliko lako. Sada sa sredstvima iz svog možemo reći Binance naloga možete kupovati meme tokene sa ove dve platforme. Nije potrebno odlaziti dakle na sajtove ovih platformi, već sve možete raditi iz svog Binance Walleta. Ostavit ću ovaj artikal u opisu ovoga videa gdje se možete direktno i upoznati. Također ukoliko želite da pristupite, možete kliknuti također ovdje na Discover Now, otićete naravno na Binance Wallet i na Meme Rush platformu. Što se tiče još nekih sitnih detalja, reći ću da imamo ovdje 3 faze što se tiče Meme Rusha. Prva faza je dakle top 50 tokena koji će biti na početku svog bonding curve, odnosno prikupljanja samih sredstava. Imamo finalnu fazu, dakle ovo su tokeni koji će biti pri kraju svog bonding curve, odnosno tokeni koji će biti u stabilizaciji same potražnje i prodaje. Imamo launch fazu, dakle ovo je faza gdje će ovi tokeni svakako već ići na DEX, dakle menjačnice. Eto toliko u ovom videu. U nekom od narednih videa napravit ćemo i tutorial kako dakle koristiti Meme Rush sa telefona.